सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास से सटे इलाके में एक बार फिर चोरी की घटना। सोने की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास से सटे बानेश्वर मोड़ इलाके में सोने की दुकान में चोरी की घटना सामने आई। यह घटना संवेदनशील क्षेत्र में घटित हुई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात चोरों का एक समूह टीन का छत काटकर दुकान में घुसा और फिर दुकान में मौजूद सारा सोने चांदी का सामान लेकर फरार हो गया। आज सुबह दुकान खुलते ही चोरी का पता चला। बताया गया है कि लगभग 30,000 रुपए का सोना और चांदी चोरी हो गए हैं। 2 साल पहले भी इस दुकान में चोरी हुई थी। ईस्टर्न बाईपास क्षेत्र में बार बार हो रही चोरी से व्यवसाय भयभीत है। व्यापारियों से लेकर स्थानीय निवासी भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद आसीगढ़ चौकी की पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। রাত্রে আমি কাজ করে দোকান বন্ধ করে চলে গেছিলাম। সকালে এসে দেখি 11টার পর দোকান খুলি, শাটার খুলে দেখতেছি ওপরে এই যে এখান থেকে টিনটা খুলিয়ে নিচে চোর আসছে। চোর এসে সিন্দুক খুলেছে আর ডয়ারের যা কিছু ছিল আর বের করেছে। নিচের ভিতরে সোনার এক জোড়া টাপ ছিল আর রূপার মাল ছিল কতগুলা, এগুলা কোনো কিছুই নেই। কত টাকা? তাও 25 থেকে 30,000 টাকার মতো মাল, 30,000 টাকার মতো মাল ছিল। পুলিশকে জানিয়েছে, পুলিশের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে গেছে। ওনারা বললো সিসি ক্যামেরা আছে। আমি বললাম না, আমার দোকানে সিসি ক্যামেরা নাই। আমার এই 2 বছর আগেও একবার চুরি হয়ে গেছিল, তখন বলছিল সিসি ক্যামেরা লাগাতে, কিন্তু আমার অর্থের অভাবের জন্য আমি দোকানে লাগাতে পারিনি। কি মনে হচ্ছে বাবার এই সমস্ত এলাকায় চুরি ঘটনা? এখন মনে হচ্ছে আছে কেউ না কেউ জড়িত আছে, কিন্তু কে আছে বলতে পারবো না। তো এখন তো কখন কি হয়েছে সেগুলো তো বলতে পারবো না। ওটা তো রাত্রে হয়েছে না, কোন লোক করেছে কি করেছে আমরা তো সকালে এসে দেখলাম না। 11টার পর যখন দোকানের শাটারটা খুলি তখন দেখতেছি যে আমার দোকানের এরকম কেন, এই এদিক দেখি খুলে এরকম, এদিকে সব ছড়ানো ছিটানো আমি গুছিয়েছি। এখন আমার নাম সন্তোষ পাল, এর বানেশ্বর মোড়।